Bi le 24 mars 2020 nga foli be mɔgɔ conscient bɛɛ lajɛlen. Foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ni video kɔnɔ an bɛna na dɔɔni fɔ fɛn jumɛn de kan. O de ye an ka jamana marabagaw n'o ye an ka jamana dirigeants ye. Olu bɛ ka coronavirus ko in minɛ cogo min na ani olu bɛ ka taa n'a ye sira min fɛ. An ka hakilinaw ye min ye ani an ka criticaliw ye min ye. An bɛna na o de da yira u la. O kɔnɔna la an tɛna na fɔ ko an bɛna kuma kuntanw fɔ u ma. An tɛna na fɔ ko an bɛ u la gosi galon kan. Coronavirus ko in bɛ ka kasara min kɛ diɲɛ kɔnɔ. Coronavirus ko in a bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ. O ko sira min bɛ anw na. Ni anw nana ye k'a fɔ ko anw ka jamana marabagaw olu bɛ ka o ko kɛcogo suguya dɔw la ani u bɛ ka taa ni o ye sira sugu dɔw fɛ. O bɛ anw tɔ jɔyɔrɔ ka anw tɔ siran. O bɛ anw tɔ hami de. Donc hukumu kɔnɔna la anw bɛ bɔ an ka hakilinaw ye min ye ka o fɔ ani an bolo ko minnu tɛ ka kɛ a kɛcogo la ka olu la gosi walasa yɛlɛma ka se ka don a la. O hukumu kɔnɔna la an ka jamana marabagaw u dirigeants b'u bɛɛ lajɛlen wele ni kɛnɛ in kan. Ka d'a kan an ka jamana bɛ olu de bolo k'a diriger. N'olu taara n'a ye sira ɲuman fɛ an bɛɛ bɛ taa sira ɲuman fɛ. N'olu taara n'a ye sira jugu fɛ ala k'an kisi a ma an bɛɛ bɛ taa sira jugu fɛ. Donc hukumu kɔnɔna la an bɛ dirigeant bɛɛ wele yan nɔ sans exception. O kɔnɔna la an bɛ wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma. O fɔlɔfɔlɔ o ye Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta n'o ye le président de la République du Mali ye. Ale de an bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye. Donc ale jɔyɔrɔ ka bon ko in kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ. O fɛnɛ kɔfɛ tuguni o wele kan kelen ka tila ka o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin mɔgɔ jɔnni ma. O ye Monsieur Boubou Cissé ni ale ye le premier ministre de la République du Mali en même temps le ministre de l'économie. Donc ni y'o ko ta k'o jateminɛ jamana ministres olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o ye ale de. Ni gouvernement kan ka décision ta ale jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. O ka tila ka bɔ yen nɔ o décision kɔfɛ n'a ko kɛra nafolo ko ye ale kelen ye an ka ministère min bɛ nafolo ko kunna an ka jamana nafolo kɛsu o koɲɛw bɛ mɔgɔ minnu bolo ale ye yen fɛnɛ ɲɛmɔgɔ de ye tuguni. Donc ni nafolo bɔ ko ni fɛnw don ale jɔyɔrɔ bɛ a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ. O fɛnɛ kɔfɛ n bɛ tila ka o wele kan kelen ka tila ka o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin jɔnni ma. O ye Monsieur Michel Hamala Sidibé. Ale ye le ministre de la santé et des affaires sociales. Komi an bɛ kumana fɛn min kan o ye banako de n'o ye coronavirus ye. Donc ale fɛnɛ ye ministre ye min sigilen don an ka jamana kɛnɛya kow kunna. I komi an bɛ deli k'a fɔ aw ye cogoya min na n'i ko ko kɛnɛya i ko ko ka bana kunbɛn walima bana nalen kɔrɔ kɔfɛ ka bana kɛlɛ. Donc ale ye an ka kɛnɛya o ministre so ale ye o ɲɛmɔgɔ de. Donc ale fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon ko in kɔnɔ kosɛbɛ a kunbɛli la walima a nalen kɔrɔ kɔfɛ a kɛlɛli la. O fɛnɛ kɔfɛ tuguni o kumakan kelen ninnu o welekan kelen ninnu an bɛ tila k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin jɔnni ma. O ye Monsieur Salif Traoré n'ale ye le ministre de la sécurité et de la protection civile. Donc ale fɛnɛ jɔyɔrɔba bɛ ko in kɔnɔna la. A jɔyɔrɔba bɛ ko in kɔnɔna la cogo di ni olu ye adamadenw ka sécurité a kɛra yani kasara ka na ou bien kasara nalen kɔrɔ kɔfɛ ka ordre don kow la ale fɛnɛ ye an ka ministre ye min bɛ o ko ninnu kunna. Donc o hukumu kɔnɔna la bana in nali a kunbɛli la ani ko minnu kan ka kɛ wasa a kana na sariya ko minnu kan ka labato ale jɔyɔrɔba bɛ o yɔrɔ kɔnɔna la. Donc o hukumu kɔnɔna la an ka kuma fanba a bɛ ɲɛsin olu de ma. Nka kuma kɔnɔna la mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka u niyɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔna la. Kuma fanba kɔni a bɛ ninnu de bolo parce que ko in kɛra cogo o cogo ninnu de ka yɛlɛmali ka teli a ko la ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan. I mana ko ta ka jateminɛ n'i ye anw ka dirigeants ka ko kɛcogo lajɛ i b'i yɛrɛ ɲininka ko est-ce que u bɛ k'a dɔn k'a fɔ bana in ye bana sugu min ye wa? Bana in bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ est-ce que u b'a dɔn? Est-ce que u bɛ k'u sigi k'u miiri ni bana in donna anw fɛ yen nɔ a bɛna na ko min kɛ est-ce que u bɛ k'u sigi k'u miiri o la? Donc u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i ye ko kɛcogo fɛnɛ lajɛ waati dɔw la i b'a bila i kunna non bana in ma se anw fɛ yen fɔlɔ mais i mana ko kɛcogoya lajɛ i b'a fɔ ko non bana in sera yen ka ban o de kama u bɛ ka nin kɛ. Wa hali n'a sɔrɔ ni bana in sera yen nɔ
u bɛ ka ko kɛ kɛcogo min na a man ka kɛ ten tɔ an da bɛna se o bɛɛ ma mais an bɛ yɔrɔ min na o est-ce que u b'a dɔn k'a fɔ coronavirus a bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ est-ce que u bɛ ka o jateminɛ est-ce que u bɛ o information ninnu kalama ni a y'aw sigi k'aw miiri ka jateminɛ an ka kɛ épidémie ko tɛ k'a fɔ ko bana dɔ ka ninnu sɔrɔ Mali kɔnɔ waati wɛrɛw la u bɛ mun de kɛ u t'u ka avion de ta k'u pan ka na nanzaraw fɛ yen nɔ ka n'u yɛrɛ furakɛ mun de kama u bɛ n'u yɛrɛ furakɛ nanzaraw fɛ yen u tɛ na parce que ko wariko don ni wariko don u bɛ avion ta o pasew bɛ bɔ u bɛ tila ka na jigin dɔgɔtɔrɔso minnu na fu tɛ wari de bɛ sara o dɔgɔtɔrɔsow la furaw de bɛ san o dɔgɔtɔrɔsow la ka sɔrɔ k'u yɛrɛ furakɛ ka segin ka taa donc ni wariko don u bɛna wari min don o dɔgɔtɔrɔsow la o wari kelen u bɛ se k'o kɛ k'u yɛrɛ furakɛ an ka jamanaw kan mais munna u t'u yɛrɛ furakɛ an ka jamana kan ka da ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama de tɛ yen min bɛ se ka u ka o bana ninnu furakɛ walima minɛnw de tɛ u bolo minɛn minnu bɛ se ka o bana ninnu furakɛ walima furaw de tɛ yen nɔ fura minnu ka ɲi nɔ ni o bɛ se ka bana ninnu nɔgɔya o de kama u mana bana dɔrɔn u bɛ yen bila dɔrɔn k'u pan ka na yan nɔ ka n'u yɛrɛ furakɛ nanzaraw fɛ yen nɔ bon n'i y'i sigi k'i miiri o la ko e yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ ko e bɛ ko faamu ko e bɛ ko dɔn o ye bana normalini ninnu dɔw ye min tɛ nin épidémie sugu ninnu ye min tɛ nin sibanbana sugu ninnu ye e b'i pan ka na k'i bɛ nin furakɛ mɔgɔ ninnu fɛ yen wa o mɔgɔ ninnu b'i furakɛ a ka ca la u b'i furakɛ i bɛ segin ka taa fɛnɛ o bana min bɛ ka o mɔgɔ kelen ninnu ɲɛ gan yen nɔ a bɛ ka mɔgɔw faga olu fɛ yen nɔ kɛmɛ yirikaw tile kelen kɔnɔna la olu ye mesure sugu bɛɛ ta olu n'u ka diɲɛ dɔnni ɲɛdɔn kalanw bɛ u la nafolow b'u kun minɛnw bɛ u bolo mais a bɛ ka mɔgɔw faga olu fɛ yen nɔ kɛmɛ damadɔ tile kɔnɔna la yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta kɛra ko 800 tile kelen mɔgɔ 800 a y'o faga o bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ e bɛ t'i furakɛ olu mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ olu ɲɛ ganna ka se o degré la n'a sera e fɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ e mɔgɔ min bolo furakɛli minɛn ɲuman tɛ e mɔgɔ min bolo fura ɲuman tɛ e mɔgɔ min bolo dɔgɔtɔrɔ ɲuman tɛ e mɔgɔ min bolo hali n'a dɔgɔtɔrɔ ɲuman b'i bolo minɛnw t'a bolo minɛn minnu b'a to a bɛ se k'i lajɛ a bɛ se k'i furakɛ e bɛ sɔn cogo ji ko o bana sugu ko i bɛ o manamana minɛ o ka don i ka so o de kama n b'a fɔ n ko ne ma da la n'a sɔrɔ ni u b'a dɔn k'a fɔ c'est-à-dire fɛn min yɛrɛ bɛ ka jamana in dɛndɛn fɛn jugu min bɛ ka jamana in bɛlɛnbɛlɛn ne ma da la n'u b'a dɔn quoi mais n'i y'u ka kumakanw mɛn u b'a kɛ komi n'a fɔ u b'a kalama u b'o de fɔ an ɲɛna mais u b'o min fɔ an'u bɛ kɛwale min kɛ kelenw tɛ. Donc nous sommes conscients que du fait de notre vulnérabilité qui est liée au fait que quel que soit ce que les efforts qui seront faits notre système de santé sera très rapidement saturé si le virus devait pénétrer au Mali et infecter les uns et les autres. Les pays les plus développés du monde le sont aujourd'hui. Et donc nous sommes conscients de cela et tout le travail qui est fait, c'est un travail, il est axé sur la prévention. Prévention, 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 c'est ce que nous faisons et ce qui a été fait par le ministère de la Santé. Nin kun ye Monsieur Boubou Cissé Manga ye n'o ye an ka jamana minisiriw ka ɲɛmɔgɔ ye o nɔgɔnin kelen fɛnɛ la an ka jamana nafoloko bɛ minisiriso min bolo a ye yen fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye kuma lasurunya la a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ bana jugu in kalama bana jugu in bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ o fɛnɛ kalama wa u b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ an ka jamana n'o ye Mali ye ko o bɔgɔ ka fɛgɛn nin ko in kɔrɔ an bɛ don min na ko bi bana in ma don an ka jamana kɔnɔ nka ko ni bana in kɛra donfɛ ye an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔni ko fali ko kuma kɔni tɛ fɔ a la ka d'a kan banabaatɔ de bɛ bɔn fan bɛɛ fɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'an kisi o ma o ko in filɛ nin ye o de ye anw jɔrɔna ko ye o de bɛɛ kama an bɛ ka kuma ko in na ka d'a kan kow bɛ ka kɛ kɛcogo min na ani olu bɛ k'a fɔ an ye cogoya min na u tɛ kelen ye n'a sɔrɔ ko u bɛ jɔrɔ la nin ko in na ale yɛrɛ ka fɔ la diɲɛ setigibaw n'o ye nanzaraw ye ni dɔnni caman bɛ olu la nafolo caman bɛ u kun minɛn caman bɛ u bolo furaw caman bɛ u bolo ko in bɛ ka min da olu kan ko olu ɲɛ bɛ o la donc o bɛɛ de kama ko ni nin kɛra donfɛn ye anw fɛ yen nɔ ka d'a kan anw yɛrɛ ka ko cogoyaw bɛ taa sira minnu fɛ a ko bɛ gɛlɛya fo k'a dan tɛmɛ dɔgɔtɔrɔsow fako kuma tɛ fɔ u la anw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ hali ni nin bana suguw tɛ anw ka dɔgɔtɔrɔsow falen kɔrɔ don ni nin ko a bɛ n'a sen fara kan ayiwa a ma kɛ kasara ye ale fɛnɛ ka kuma kɔfɛ minisiri min ni o sigilen don kɛnɛya ko kunna n'o ye Monsieur Michel Hamala Sidibe ye ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko u b'a kalama wa a b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ
anga jamana a bogo ka fega ni bana sugu koro. Le test, de quoi dispose le Mali? Est-ce que vous avez ces tests? Non, vous savez, et moi je crois qu'il faut être réaliste. La plupart des pays, nous avons un problème énorme au niveau des équipements, que ce soit les respirateurs, que ce soit les extracteurs d'oxygène, que ce soit les masques, que ce soit les gels. Donc aujourd'hui, les tests posent un problème très sérieux. Nous avons à l'heure actuelle au maximum 2000 tests. Vous vous imaginez ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe aujourd'hui en France. Si nous avons une explosion, même sur le continent de façon exponentielle, nous aurons vraiment des problèmes majeurs. Niye anga Kenya ministre so nyamogo de kumakan. Bon anya ta ka kumakan kono kumakan munun kera mercredi le 18 mars. RFI mogo olu de awele ka nyininga tanto. Bon kuma nunu konna la kuma la surunyala aya ira ka fo uba kalama ka fo fenjugu mi mega anga jamana dende uba kalama. Bon RFI musoni ka nyiningali la sanno uya nyininga eske jamana nyera pernindo ni ko inkama. Aya ira ka fo anga jamana doronte. Jamana chama be no ko mina fo anga jamana na nyugonaw ko mina nko ube ula. Aga kuma kan konna la adasira ube safneji alcool lama mi ke mo tegala na be fo ma ko gel ni bi tegaw désinfecter nay o ko ube mo ko la. Fe mun bege ka testi ke mo ko la ka laje ni bana bila ni bana tila o ko ube mo ko la. Bon appareil mun be no be mo ko de me fena ku u ka ninakli o appareil ko fena be mo ko la. Hali ube maski mun do nuna olu be ko be mo ko la. Donc aya essayer ka ira ka fo tien yɛrɛ la anw ka jamana nunu ma labɛn nin ko nunu kama. A ka kumakan fɛnɛ kɔnɔna la tilala k'a yira tuguni ka fɔ min ye diɲɛ setigibaw ye, min ye diɲɛ dɔnnibatigibaw ye, o kɔnɔna la a da sera Faransi ma, a da sera Itali ma, k'a fɔ ko min dalen do olu kan bi an bɛ don min na i ko bi mɔgɔw ɲɛ bɛ o la. Donc n'a fɔra ko o ko sugu ko ka se anw fɛ yen nɔ, anw minnu ka se n'anw ka dɔnni ma surunya hali olu ta jaga la, donc kasara don quoi. Donc no bebe ko min na o mun de kama i b'a to o fɛn sugu o ka don i fɛ yen de. Ne bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna o, ni aw b'a dɔn k'a fɔ ko nin fɛn in anw ma labɛn a kama, aw b'a dɔn k'a fɔ ko a kɛlɛminɛn tɛ an bolo, o b'a yira k'a fɔ anw tɛna se k'a kɛlɛ. Mun kama aw bɛ kulonkɛ o la o kana don an fɛ yen nɔ. Ne hakili la n'i b'a dɔn ko cɛ dɔ tɛmɛtɔ filɛ kare kɔnɔ, n'a ye an ka bulonda yɛlɛnnen ye a bɛna na don an ka so kɔnɔ. N'a dun donna an ka so kɔnɔ, maa tɛ an ka du kɔnɔ min bɛ se a la. Wa hali n'an ko ko an bɛ jɛ a la an tɛ se a la. Cɛ in dun fɛnɛ tɛna don an ka so kɔnɔ dɔrɔn ka an lajɛ ka tila ka bɔ n'a yɛrɛ ye. N'a donna a bɛna na tili da anw kan fo an ni saya bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na, walima a ka tili sababuya la an bɛ sa yɛrɛ. An b'o to yen munna an t'an ka bulonda sɔgɔ o ɲɛ, o kana o k'a sɔrɔ bulonda sɔgɔlen don a ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye ka taa. An k'an ka frontières da sɔgɔ ni aw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko bana in ma don an ka so fɔlɔ, an k'an ka da sɔgɔ bana in kana se ka don. An ka zana yɛrɛ b'a fɔ dɛ, bana kunbɛ o ka fisa bana furakɛ. Ni e b'a dɔn k'a fɔ ko bana in ma don i ka so fɔlɔ, i ka da sɔgɔ bana in kana don i ka so. Sabula e yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ ni bana in donna i fɛ yen nɔ i ti s'a la, a kasara a barika ka bon. Munna i b'i ka da yɛlɛnnen to walima k'i ka da bolola tugun o kana k'o pousse dɔrɔn ka don ka t'i sɔrɔ yen nɔ. I bɛ da in tugun k'a sɔgɔ ka tila k'a gogoro de. O la n'a nana hali n'a y'a pousse a b'a ye donyɔrɔ tɛ a bɛ segin a kɔ. Ni aw ye mesure ta ko walasa bana in kana don anw fɛ yen nɔ, aw bɛ tila k'aw ban ka o mesure ninnu appliquer, k'aw ban k'olu lawaleya, bana bɛ don wa a tɛ don ni. Le travail énorme qui a été fait jusqu'à présent par le ministre de la Santé et ses collaborateurs qui sont dans cette salle, c'était de faire en sorte que le virus ne pénètre pas dans notre pays et éviter par la suite, si jamais il devait pénétrer, éviter ce qu'on appelle une contagion locale, c'est-à-dire une domestication de la contagion du virus. C'est ce travail qui a été fait dès les premiers jours. Je pense que le département de la santé a été très alerte. Il y a une coordination au niveau national qui a été mise en place avec un comité de coordination et puis un comité d'urgence. Min ka nogon o de ka bana in bali a ka don an fɛ yen nɔ. Ka fɔ de ko n'a donna k'a essayer k'a canaliser a kana juguya a kana taa yan fɛ a kana don ta a kana bɔ ta o ye kuma de ye dɛ. Aw yɛrɛ b'a kalama ni aw ko vous êtes conscient k'a fɔ a bɛ ka min da nanzaraw kan olu n'u ka ko bɛɛ a bɛ ka min da olu kan ko aw b'o kalama. Aw tɛ se k'a fɔ ko aw b'a fɔ ko ni nin donna an fɛ yen nɔ an b'a kɛ tan an b'a don tan an b'a bɔ tan. Mesure minnu taara dɛ n'aw ye olu mesure bila sur place
n'a y'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi ko bana in ma don anw fɛ yen k'aw ye o mesure ninnu appliquer a ɲɛ ma bana in tɛ se anw fɛ yen nɔ aw yɛrɛ de y'aw ka ɲɔgɔnyew kɛ ka décision bɔ ka di. Et en ligne avec nous, Michel Sidibé. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Caroline. Michel Sidibé, ministre malien de la Santé et des Affaires sociales. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Alors, l'Afrique face au coronavirus, votre pays, le Mali en particulier, qui vient donc de prendre des mesures. On l'entendait ce matin dans les éditions d'Afrique Matin, notamment avec Nathalie Amar, des mesures qui entrent en vigueur dès aujourd'hui. Oui, je pense que ce qu'il faut surtout dire, Caroline, comme vous le savez, pour combattre une pandémie, il faut nécessairement trois choses. D'abord, le leadership politique, et nous avons la chance que le président de la République considère que cette pandémie est une priorité, même lorsque nous sommes dans une situation de guerre, avec des difficultés, bien sûr, au niveau humanitaire. Le président a décidé de présider une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, au cours de laquelle des mesures importantes ont été prises. La suspension jusqu'à nouvel ordre des vols commerciaux en provenance des pays touchés, à l'exception des vols cargo, la fermeture des écoles publiques, privées et confessionnelles, bien sûr la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les regroupements publics, y compris les ateliers, les colloques, les séminaires, les meetings populaires et l'interdiction jusqu'à nouvel ordre des regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique. Ministre bɔra ka kuma minnu fɔ nin ye sisan nɔ ninnu kɛra kumakan gansanw de ye nka kɛwalew ma fara a kan ka d'a kan u ye mesure minnu ta nin ye olu yɛrɛ de fɔlɔ ye mesure ninnu sɔsɔli daminɛ mesure ninnu tara i bɛ ka réunion extraordinaire dɔ de senfɛ o kɛra mardi le 17 mars 2020 an da sera a kuma dɔw ma an ka video tɛmɛlen kɔnɔna la i komi ministre yɛrɛ fɛnɛ bɔra ka hakili jigin kɛ a la cogoya min na sisan a dɔ kun ye jumɛn ye an ka aéroport ko ka olu datugu nka aéroport dayɛlɛnnen kun bɛ to jumɛn ni jumɛn ye o de kun ye avion minnu kun bɛ na ni kɛlɛkɛminɛw ye i komi an ka jamana bɛ kɛlɛ la sisan nɔ ani avion minnu bɛ na ni kɛlɛcɛ dɔw ye ani avion minnu bɛ nɔ k'u bɛ na ni furaw ye ani avion minnu bɛ nɔ k'u bɛ na ni dɔgɔtɔrɔw ye ou bien volontaires ye donc a kun bɛ dayɛlɛ olu ye ani minnu fɛnɛ bɛ nɔ k'u bɛ na ni minɛnw ye cargo ninnu ni fɛnw fɛ fɛrɛti ninnu fɛnw fɛ donc a bɛ dayɛlɛ olu ye mais vol o vol bɛ nɔ k'a fɔ ko o kun bɛ na ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ nɔ ni o bɛ na tourisiya sira fɛ Mali kɔnɔ walima mɔgɔ minnu bɛ nɔ ko u bɛ na commerce sira fɛ Mali kɔnɔ sanni ni feere siraw walima mɔgɔ minnu bɛ nɔ ko u sigilen don kɔ kan hali n'a sɔrɔ maliyɛnw don ko u bɛ fɛ ka na Mali kɔnɔ vacances la a kun bɛ datugu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ye jusqu'à nouvel ordre fo ni don min na jamana yɛrɛ y'a ye bana ko in nɔgɔyara a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko olu tigilamɔgɔw bɛ se ka na o fɛnɛ kɔfɛ tuguni u kun y'a fɔ mesure jumɛn fɛnɛ ta tuguni o kun ye ko ka an ka ekɔlisow datugu ani madrasasow k'a bɛɛ datugu ka dɔgɔkun 3 kɛ donc o dɔgɔkun 3 kɔnɔna la n'a kun yera k'a fɔ ko a tɛ Mali kɔnɔ fiyefiyewu u kun bɛ sɔrɔ ka Mali o y'a sɔrɔ u ye Mali donda bɛɛ minɛ ka Mali donda bɛɛ tugun donc u kun bɛ sɔrɔ ka ekɔlisow dayɛlɛ tuguni mɔgɔw kun bɛ continuer ka t'u ka kalan na o b'a sɔrɔ jamana kɔnɔden Mali kɔnɔna mɔgɔ bɛɛ sécuriselen don ka ban mais malheureusement a y'a sɔrɔ ekɔliso yɛrɛ kalan tɛ yen ka kɔrɔ ka da fɛnw ka grève ni fɛnw kan école publique la mun fɛnɛ kun don tuguni ka o kun bɛ mesure kɔnɔna la o kun ye regroupement fɛn fɛn bɛ kɛ politique kunda a kɛra u ka meeting ye o a kɛra sitting ye o a kɛra suguya o suguya ye n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ politique kunda de ko jama ko bɛ a la u kun ko k'olu fɛnɛ bɛɛ datugu a session ni a réunion ni a fɛn ninnu ko k'a bɛɛ suspend k'a bɛɛ jɔ fɔlɔ jusqu'à nouvel ordre fo ni u y'a ye tuma min na ko tiɲɛ yɛrɛ la kow basigira ou bien an tɛ danger la an bɛ se k'o kow kɛ u kun bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛ ani fɛnɛ u kun ko ka regroupement jumɛn fɛnɛ bali o ye fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka laadalakow ye furusiri siraw b'o la parce que jama wele don mɔgɔw bɛ taa ɲɔgɔn dara jɛrɛ denguniw bɛ o la jama wele bɛ o fɛnɛ la sudon bɛ o la jama wele bɛ o fɛnɛ la o n'a ɲɔgɔnna caman caman donc ko ka olu fɛnɛ bɛɛ dabila jusqu'à nouvel ordre fo n'u yɛrɛ y'a ye tuma min na ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ Mali sécuriselen don a ko la u kun bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko kow kɛ ani fɛnɛ min kun ye dɔnkɛyɔrɔlatagaw ye bɔdenniw ni baaraw ninnu ani restaurant ninnu u kun ko k'olu fɛnɛ bɛɛ datugu mais an ko munna olu yɛrɛ de fɔlɔ ye a sɔsɔ parce que u kɛlen ka nin réunion in kɛ le 17 n'o kɛra mardi don ye u ko nin ko ninnu bɛ daminɛ jeudi le 19
avec comme n'a fo ou y'a que mardi le 17 mercredi be bla jeudi le 19 yoro be soro ka datugu o konna la nana ye ka fo do yera ye publication ke ku ka tu ka benje laban ke no de ka tu ka don laban ke suina ou bien ka tu ka restaurant bala suina kadaka ko yoro be na datugu donc jeune do ye o publication ni o kulonge ko ni fon ke réseau ka bo an nana bo min kalama jeudi yoro nana datugu sisan no beka jate la ko yoro datugu na vendredi no kera le 20 Air France nani choko Mali kono Air France fene doronte Ethiopian Airlines o fene chokora Mali kono o ka kila ka boy no Air Côte d'Ivoire o fene chokona Mali kono donc au lieu de folloyer mesure nunu sosoli damne kadaka ni au ko otike o avion nunu duma nani keleke minawye o man nani furawye o man nani kelechewye o man nani doctorowye o man nani volontairewye o nana ni adamadenw ikomi au ko adamaden munu manga a koinke o nana ni olude John ya soso o fene be konna la tuguni mesure munu fene kanga ta ka donc a alna manye ko nunu nana an kana so u ka do jamana kono tanto mogo ta don u kana na ta fein bla mogo la u mo mesure nunu ta de John follow ye sharia soso olu tewa John follow kulengela a mesure nunu na olu tewa parce que olu ye min fo u ma bo asira fe o de konna la jamana kono de fene ya ye ka fo ko che nunu yere ma u ka kuma kana bato olu munu follow kan ga ke olu ma ke donc an yere fene ba yere toro muna mogo fene ba bulu kuna ko mna fo sebe ko tay ko mna fo mana ko de do iko mi abe do yere kuna chogo mina ko coronavirus ko en ko tiente olu fene be osira de tamake o de kama mogo do yu ka furusiru ke o duguseje flana dimashi do yu ka furusiru ke wa do continue na ka tuga yero surauna do continue na ka tuga donga yero la ona nyonga na chama muna nani oye parce que aw de mesure munu ta ka fo mogo nyena ko sharia be na ketando aw sharia tigu aw folo la ka soso o kuma kelen kuma na wusoro ku jo ku be bo ku bu yere justifier mais o ko nunu flene nengo ko mena na do olu be kono ni video in kono video mena na jaya kosebe o kama mboto ino video wera mi mena daninga me soro kanani olu ye critically munu memfe remarque munu be na nga hakilna we miye am soro kana o bedi nyogoma o video nunu konnala o ko nunu ne kama nga video damne la ngo anga jamana dirigeant ngomu be interpeller sans exception ngo kofe ngo akla ka wele kan kerenkereni blakata anga jamana nyemogoma no ye monsieur Ibrahim Boubacar Keita o fene kofe tuguni ngo ka o wele kan kerenkereni kele ngo ka o chi anga premier ministre ma en même temps ministre de l'économie no ye monsieur Boubou Cissé o wele kan kele ngo akla ka o kerenkeren tuguni ko nyeshi anga ministre de la santé et des affaires sociales no ye Michel Hamala Sidibé o wele kan kele ne ngo akla ka o fene chi tuguni anga ministre ma no ye ministre de la sécurité et de la protection civile no ye monsieur Salifou Traoré donc antina se ka foko ambe o ko nunu be wala ni kono ko critically nunu beke ni kono no kera ni video be jaya kosebe o hukumu konna la video wera mi mena ni ala manka joana ambe o ko nunu nyefo o konna la kadaka u yere ka intervention do be no amena o yoro do fene tagana ni aye pour que ka se ka nyefoli to ka la clean chogo ya mina donc kuma kunye ode ko nyefo haketobe ola solli ala Muhammadu